Why, Father? How are you? Good. See, تفضل آپ تقریر میں نماز پڑھا دوں گا. تقریر مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونستلهمه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا واعمالنا ومن سیئات افعالنا واقوالنا ونعوذ به من العی والحسر كما نعوذ به من السلاطة والحذر ونعوذ به من العجب بما نحسن كما نعوذ به من التكلف بما لا نحسن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة خالصة من العابد للمعبود التي هي عمدتنا في هذه الدنيا وزخرتنا في اليوم الموعود. اللهم اجعلها حليفة القلب واللسان عند النظر ويوم تعرض عليك الخلائق يا واسع الكرم وعظيم الجود. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الكرام وصحابته العظام وأولياء أمته ذوي الفخام ومن سار على دربه ودربهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. سیدی و سندی و مستندی ولی و نعمتی و مولائی مولانا سید شاہ محمد اشرف کلیم اشرفی و جیلانی سجادہ نشین خانقاہ احمدیہ اشرفیہ جائز و ولی عہدہ العزیز المکرم مولانا القاری سید احمد جمال حفظہ اللہ ورعاہ
والخطیب فی المسجد الحاضہ فضیلۃ الامام حفظہ اللہ ورعاہ، جمعہ کی نماز ادا کرنے والے تمام مسلین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں اکٹھا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید نیکیوں اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ مبنفقیہ مفید سوازیہ ان آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بجیہ دسا آیت لا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، من سوازیہ ان آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن لوت کبن مومنین کہ نو بیزے فیا توبہ ایک کوزگی لو توبہ لی پاپو فینی پاس کی نو گناہ پاپے فینی، ہمارے گناہ کانٹینیو ہیں اور اللہ کی مغفرت بھی کانٹینیو ہے، لہذا توبہ کے موضوع پر گفتگو بھی کانٹینیو رہے، نہ گناہ ختم ہونے والے ہیں نہ مغفرت کا دروازہ بند ہونے والا ہے اور نہ اس موضوع پر گفتگو بند ہونے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کریے، ایسی توبہ کرے which change your life, which bring a new dawn in your life، جو آپ کی زندگی میں ایک نئی صبح لائے، جو آپ کی کتابی زندگی میں ایک نیا پیج ایڈ کرے، ایسی توبہ جو آپ کو اندر اور باہر سے چینج کر دے، ایسی توبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے قبول فرمائے اور جس کے ذریعے آپ کی مغفرت فرمائے، ایسی توبہ کو توبہ نصوحا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عربی میں لفظ تابہ یتوبو یعنی ریپینٹنس، وجیا رجع یرجو، ٹو ریٹرن، تاب العبد بیان قصوں سے انتریسا بے حد دلچسپ بات ہے کہ بندہ کی طرف بھی اس فعل کی نسبت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، یعنی تاب العبد و تاب اللہ، دونوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ تو تاب العبد کا مطلب کیا ہوا کہ ٹو ریٹرن ٹوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رجع العبد الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ وتاب اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ کی رحمت بندے کی طرف، the mercy of Allah turn toward his servant، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف جائے، یہ ہے تاب اللہ۔ اور بندہ جو ہے اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کی طرف ٹرن کرے، اس کو کہتے ہیں تاب العبد۔ اور آپ دیکھیں دونوں صفتیں ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ بیان کوتا سلوی کی فیات توبہ، بکو توبہ، پاسس توبہ سلوی کی فیات بکو توبہ، ان اللہ یحب التوابین، اللہ جو ہے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو تواب بندے کی بھی صفت ہے، تواب بندے کی صفت ہے، وہ تواب الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ تواب ہے، یہ اللہ کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی صفت ہے۔ جس طرح توبہ فعل بندے کی طرف بھی نسبت کیا جاتا ہے اور اللہ کی طرف کیا جاتا ہے، اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ ہے، قرآن میں تواب اللہ بھی ہے اور تواب بندہ بھی ہے، اللہ بھی تواب ہے اور بندہ بھی تواب ہے۔ البتہ اللہ تواب ہے یعنی توبہ قبول کرنے والا، اور بندہ تواب ہے یعنی توبہ کرنے والا، دونوں کی میننگ ڈفرنس ہے۔ اسی طرح جب ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یقیناً خدا عالم الغیب ہے، رسول بھی عالم الغیب ہے، مگر خدا کا علم غیب اس کا اپنا پرسنل ہے اور رسول کا علم غیب اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ اور بندے دونوں تواب ہو سکتے ہیں تو اللہ اور بندے دونوں عالم الغیب کیوں نہیں ہو سکتے؟ عزیزان گرامی، توبہ آپ جانتے ہیں توبہ گناہ سے کی جاتی ہے، نفیہ توبہ ہے سبن گناہ کی فنفیہ سا in terms of committing sins the creation are in three levels۔ گناہ کرنے کے معاملے میں اللہ کی مخلوق تین درجوں میں ہے۔ ایک وہ مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتی، ایک وہ مخلوق ہے سلوی کی پاکیا گناہ اکین گناہ، پاگا گما بن فرشتہ زامزوت فیا گناہ،
پاگے بن انبیاء کرام زامن زوتفیا گناہ وہ بھی گناہ نہیں کرتے اینا دیزیم لیول کہ بن مخلوق کہ تلتا زوتفیا گناہ پاگو گما بن شیطان فرشتہ زامن فیا گناہ اے شیطان تلتا فیا گناہ اے تغازیم لیول وہ بن انسان کہ پاپوا فیا گناہ پافیا فیا توبہ کبھی گناہ کرتا ہے کبھی توبہ کرتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے کبھی توبہ کرتا ہے تو انسان وہی ہے جو گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لو لم تذنبوا اگر تم لوگ گناہ نہ کرو لذهب اللہ بکم تو اللہ تمہیں ختم کر دے وجاء بقوم غیرکم اور تمہارے علاوہ کوئی قوم لے کر آئے جو گناہ کرے یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم ایسے قوم کو لے کر آئے جو گناہ کرے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے اللہ سے مغفرت طلب کرے اور اللہ اس کو معاف کر دے سمجھیے اس کو اگر آپ کو سمجھ میں آیا کہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی اوپر فیا گناہ اللہ فیا فینیزو اللہ آپ کو ہٹا دے گا اللہ امین لوت بن جیمون کی زود فیا گناہ آویلی جیمان توبہ آویلی زود جیمان توبہ اے اللہ فیا زود معاف آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو گناہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے گناہ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے لپاگے گما سی زود پا مازے اللہ فیا فینیزو اے امین لوت کو کہ گائیں فے مازے جیمان دے اللہ تعالیٰ او اللہ اویے مازے اویے مازے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو غفاریت ہے اللہ تعالیٰ کی غفاریت کو ظاہر کرنے کے لیے جب آپ گناہ کریں گے تب اللہ مغفرت کرے گا جب آپ کو بھوک لگے گی تو اللہ آپ کو رزق دے گا تو جس طرح بھوک اور رزق کو ایک ساتھ ملایا گیا ہے ویسے ہی گناہ اور غفاریت کو ملایا گیا ہے وہ بن فغیا نو بیان بیزے تو جی من بیان بیزے فیت ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیا کہ نوفیان پازو صافواتو امام مسلم پہ رکھوتے ساتھ اس کو جی مانے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیا توبہ اللہ کے رسول کی فیا لفین فیا توبہ کی فیا لفین فیا توبہ پس کی لکھا فیا گناہ فیک مجھیا کہ اللہ سو ان کریشن کی زامن فیا گناہ اے بن انبیاء بن ملائکہ زامن فیا گناہ کی فیا سی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاچی فیا گناہ کی فیا لفیا توبہ وہ بن فیا توبہ پاسس آگے کی وہ فیا گناہ من گناہگار فیا توبہ وہ گائیں مغفرت بن نیکوکار فیا توبہ وہ بن نگلیجانس دا عبادت بن نگلیجنس دا سو عبادت پریئر فا بن نگلیجنس بن نیکوکار عبادت گزار پہ فیا توبہ اولیاء اللہ پہ فیا توبہ وہ بن کوستے ہوئے کہ اللہ تعالی اولیاء اللہ بن فیا توبہ پاپو اکوز گناہ زود پا فیا توبہ اکوز گناہ زود فیا توبہ کو بن کوستے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالی کوستے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالی اے بن انبیاء کرام فیا توبہ انبیاء کرام سے توبہ اللہ سو حمد سا اللہ سو حمد سا اب ایک توبہ through his توبہ repentance they want to establish the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala وہ اللہ تعالیٰ کی غفاریت کو کا اعتراف کرنے کے لیے وہ توبہ کرتے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے زودپا بھی سے فیا توبہ زودپا فیا اوکن گناہ لیکن یہ ان کی توبہ اللہ کی حمد ہے اللہ کی تسبیح ہے ان کی توبہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا تو سب کو توبہ کی ضرورت ہے نو رسول پہ جیا نو فیا تازو نو فیا صاف ہوا توبہ ہر دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں ہر دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں تو عزیزان گرامی دوسری پابیزیں گائیں ہوتے پفیا توبہ ان مسلمان سو صفت سا مسلمان بیاں بیزیں فیا توبہ مسلمان بیاں بیزیں جیمان توبہ اب ایک اللہ تبارک و تعالی
kufia tauba mu ban fiqya mu abi dia kuma nu kapa fia tauba mu me kisos ke Quran modrenu ki nu pa bize tade kufia tauba Quran pepe at-tauba min qarib at-tauba min qarib kisi nu fia guna tout de suite bize fia tauba pas bize atan ki au da Ramadan nu fia tauba kanu ale haj nu fia tauba lane posen nu fia tauba at-tauba min qarib Allah tabarak wa taala pe accepte tauba banjimun ki zot fia tuswit tauba inma Allah tabarak wa taala accepte ban tauba tuswit significa guna significa un pese li pactade tuswit significa tauba at-tauba min qarib bien bizefia tauba Hazrat Yasir libini zoen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने लिया या रसूल अल्लाह बन मुशरिकीन फिया बहुत जुल्म लुमा बहुत जुल्म किया है मुझे बहुत मारा मुझे आपको गाली देने के लिए कहा मुझे आपको गाली दिए बल्ला जिया की बिया बिजन दोन तो सुगई मैं आपको गाली दूं या रसूल अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरे मुंह से कुछ लफ्ज निकल गए जो आपकी शान के खिलाफ है या रसूल अल्लाह अभी मेरे जख्म से खून निकल रहा है मगर मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी तौबा कर लूं फौरन तौबा कर लूं इमीडिएट तौबा कर लूं अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जब तुम्हारी जबान से गाली निकली थी तो तुम्हारा दिल कैसा था तो उन्होंने कहा मेरा दिल तो ईमान से भरा हुआ था तो अल्लाह के रसूल ने कहा जिसका दिल ईमान से भरा है उसकी जबान से निकलने वाली गाली का कोई मतलब नहीं कोई पनिशमेंट नहीं अतौबा मिन करीब पीछे पक होने का पुमो कब मरना है किसी को पता नहीं है लिहाजा जो पहली चीज रिक्वायर्ड है तौबा के लिए कि हमें वी हैव टू डू रिपेंटेंस इमीडिएटली फौरन तौबा करनी चाहिए पाबिजे तादे कुफिया तौबा वो बन फिक़िया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तक़ीर इंजु लिचियाले द मदीना अबू सुफियान फिनान थे का हजरत बिलाल हजरत सुहैब हजरत सलमान जो कोने सहाबी जो ची बिया कोस्ते अवेक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिया कोस्ते अवेक बन अहले बैत अतार हाउलाए सहाबा क़द राऊ अबू सुफियान इन्होंने अबू सुफियान को देखा उसके बाद आपस में कहने लगे कि अरे उहद में कोई था नहीं इसको मार देते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां थे खड़े थे और उन्होंने थोड़ा डांटा उन लोगों को कि तुम नहीं जानते हो कि ये सैयद कुरैश है ही चीफ ऑफ कुरैश पाबिजे जिया पुमसा और हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत सलमान को हजरत सुहैब को और हजरत बिलाल को डांट लगाई कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए ये निगोशिएशन के लिए आए हुए हैं ये अल्लाह के रसूल से निगोशिएट करने के लिए आए हैं अभी तुम इनको बुरा भला कहोगे तो ये वापिस चले जाएंगे और सुलह हुदैबिया जो है वो कंप्लीट नहीं होने पाएगी लिहाजा गलत कर रहे हो तुम इन तीनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके शिकायत की कंप्लेन किया कि अबू बकर ने मुझे डांटा अल्लाह के रसूल ने देखा कि पीछे पीछे अबू बकर भी चले आए हजरत अबू बकर उसी सुई जोत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिया या अबू बकर ए अबू बकर उफिया जोत अकुलिया उफिया जोत सागरे तुमने सलमान को गमजदा कर दिया है तुमने सुहैब को गमजदा कर दिया है तुमने बिलाल को गमजदा कर दिया है सी उफिया जोत सागरे उफिया अल्लाह सागरे उफिया अल्लाह गेते दर्जा हजरत बिलाल सो दर्जा हजरत सुहैब सो दर्जा अल्लाह के रसूल पे जिया अवेक अबू बकर किसी उफिया जोत सागरे उफिया अल्लाह सागरे तुमने अल्लाह को राजी कर दिया रसूल हजरत सिद्दीक अकबर ही कैन प्रेजेंट सम एक्सक्यूजेस वो कुछ कह सकते थे उनके पास बहुत सारे जस्टिफिकेशन थे लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन बट ही डिड नॉट प्रेजेंट एनी जस्टिफिकेशन इमीडिएट अस्तगफिरुल्लाह या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से तौबा करता हूं और आपसे तौबा करता हूं हाज़ा तौबा मिन करीब इमीडिएट तौबा एंड वी शुड नॉट प्रेजेंट द जस्टिफिकेशन फॉर आवर सीन्स दोने जस्टिफिकेशन को बन पे से सकी
जस्टिफिकेशन को पैसे सब प्लीगा पैसे की पैसे में। गुनाह से बड़ा गुनाह है कि आप गुनाह के लिए जो है तबरीर कीजिए, आप गुनाह के लिए जस्टिफिकेशन पेश कीजिए। तो पहली बात तौबा इमीडिएट होनी चाहिए और तौबा विदाउट जस्टिफिकेशन होना चाहिए। Dia maladi sadan no community. No fian pese awe no kumas cause fian cause mem ki fia mo fiasa ki fia me fasa so ban benefit sa pese la no kumas explique। हम गुनाह की तबरीर करते हैं, हम गुनाह के फायदे बताने लगते हैं, हम गुनाह के असबाब बताने लगते हैं। ये गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। गुनाह जो होता है उससे भी बड़ा गुनाह यह है कि आप गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, आप गुनाह के लिए एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश कीजिए। मुबन फिया होमिया की सोच की बिजे फिया तौबा इमीडिएट सात तादे देजम की सोच कि नुपा बिजे पिजाते बन जस्टिफिकेशन को गुनाह की नुफी जस्टिफिकेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिपे मासेदाइन शिमे मदीना मुनव्वरा लिन कहते कि अबू मसूद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु लिच पे बातें विक्सो सेवियते सर्वे रसूलुल्लाह सल्लम पिंजिया या अबा मसूद एलाम लिपा इकुद बियाए लिगस बातें मेम रसूलुल्लाह सल्लम बिनी आंखों कोसते एलिजिया या अबा मसूद एलाम अस्तेला हजरत अबू मसूद लिख ने कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिया या अबा मसूद एलम बिया बिजे कोने वो अबा मसूद अल्लाह तबारक व तआला हैज मोर पावर देन यू हैव ऑन दिस सर्वेंट। अल्लाह हैज मोर पावर अपॉन यू देन यू हैव अपॉन दिस सर्वेंट। जो तुम्हारी ताकत इस गुलाम पर है इससे ज्यादा अल्लाह ताला की ताकत तुम्हारे ऊपर है। लीजिए या रसूल अल्लाह मैं इसको लिबरेट करता हूं अल्लाह के। लिपा जिया की नीचे पे बात है। ये भी नहीं कहा कि क्यों मार रहे थे, क्यों सजा दे रहे थे। जैसे ही सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया है फौरन उस गुलाम को आजाद कर दिया। यह है तौबा मिन करीब और यह है तौबा विदाउट जस्टिफिकेशन। विदाउट जस्टिफिकेशन मुबनफिया दीजियम की सोच तोजियम की सोच कि नुपा भी से कहते कि सब पैसे इन चिगिन सा सब बुku इन मरादी में सा द सोसाइटी सा इन चिगिन सा सब पैसे पा गाँव सा। ये गुनाह बड़ा नहीं है, ये गुनाह छोटा है। इसको जरूर खबरदार हो जाइए कि कोई गुनाह छोटा नहीं है अगर आप कंटिन्यूअसली उसको कर रहे हैं। ला सगीरता माल इसरार। इफ यू आर कंटिन्यू डूइंग ए गुनाह सगीरा इट विल काउंटेड एज गुनाह कबीरा। बी केयरफुल। ला सगीरता माल इसरार वला कबीरता माल इस्तिगफार। ऐसी उफिया इस्तिगफार सी उफिया तौबा पेना होकर गुनाह कबीरा। यानी अवेक इस्तिगफार पेना होकर गुनाह कबीरा एंड अवेक इन इसरार कंटिन्यूटी पेना होकर गुनाह चिपची। सब बिजे नुपा बिजे कहते कि गुनाह चिपची सा नुबी से कहते गांधिया अल्लाह तबारक व तआला। किसका गुनाह कर रहे हैं उसको देखो, क्या गुनाह कर रहे हैं ये मत देखो। क्या गुनाह कर रहे हैं, गुनाह छोटा है इसको मत देखो। ये देखो कि जिसका गुनाह कर रहे हैं वो कितना अजीम है, वो कितना ग्रेट है, वो कितना बड़ा है, वो अकबर है। उसका गुनाह कर रहे हैं तो गुनाह छोटा है हो सकता है मगर जिसका गुनाह कर रहे हैं वो सब बड़ों में बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे अजीम है। हम अल्लाह का गुनाह कर रहे हैं तो छोटे गुनाह को नहीं देखते बल्कि बड़े अपने रब को देखते हैं। तो अजीजा ने गिरामी पा बिजे पासे की सब पैसे न चीसा बिजे कहते अल्लाह सो गान दिया। अल्लाह की अजमत को देखना चाहिए, अल्लाह की किबरियाई को देखना चाहिए और हर गुनाह को बड़ा ही समझना चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह पूछिया इन बिया जोली की सोच लीजिए कि अगर पानी का एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर पत्थर पर गिरता है, होश पर गिरता है तो कुछ दिनों के बाद उसमें निशान पड़ जाता है, उस पर साइन पड़ जाता है। एक एक ड्रॉप अगर आप सारे ड्रॉप्स को कलेक्ट करके उस पर पत्थर पे डालिए तो कोई निशान नहीं पड़ता है। समझिए इसको, अगर एक एक ड्रॉप डालिए तो उस पर निशान पड़ जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे गुनाह जो है वो हमारे दिलों पर जो है वो निशान डाल देते हैं। जबकि कभी कभी बड़ा गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं और साफ हो जाता है, वो गुनाह दूर हो जाता है। मगर छोटे गुनाहों को हम याद नहीं रखते हैं। इसीलिए
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجیا ایک سیدہ عائشہ، یا عائشہ ایاکی و محقراتی ذنوب، اے عائشہ تو بزن پیا ایک بن چپ چپ پیسے، چھوٹے گناہ سے بچو، لپا جلی کہ بڑے گناہوں سے بچو، کہا کہ چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے گناہ نو بلیے نو بن فغیا بن چھوٹے چپٹی چپٹی گناہ نو بلیے نو پا فیا توبہ کو بن چپٹی چپٹی پیسے میں غا گناہ نو پا بلیے نو کپا فیا توبہ، بڑے گناہوں سے ہم توبہ کر لیتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی گناہوں سے ہم توبہ نہیں کرتے۔ تو یہ چوتھی کنڈیشن ہے، فرسٹ کنڈیشن کہ ہمیں توبہ جو ہے ہمیں توبہ فوراً کرنی چاہیے، امیڈیٹ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہیے گناہ کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ادفع السیئۃ بالحسنہ، سی فیا گناہ وہاں بھی فیا توبہ و بزے فیا نیکی، سنیکی خاپلاس سے گناہ۔ ادفع السیئۃ بالحسنہ، قرآن اسی پہ جیا، قرآن اسی پہ جیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ان کے امپیکٹ کو، ان کے اثر کو مٹا دیتی ہے۔ تو اگر کوئی گناہ ہو جائے تو صرف زبان سے استغفر اللہ نہ کہیے، بلکہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، کسی غریب کی مدد کر دیجیے، کوئی صدقہ نکال دیجیے، تاکہ یہ آپ کا نیکی آپ کے گناہ کو جو ہے وہ معاف کرانے میں مدد کرے، آپ کی گناہوں کو معاف کرانے میں یہ نیکی جو ہے آپ کی مدد کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادفع السیئۃ بالحسنہ، برائیوں کو نیکی سے دور کرو، برائیوں کو نیکی کے ذریعے مٹاؤ، برائیوں کو نیکی کے ذریعے اپنے سے الگ کرو، توبہ کو نیکی کے ذریعے توبہ کی قبولیت کو یقینی بناؤ۔ تو یہ 4 چیز ہوئی۔ اینڈ دئیے کی سوچ مبنفغیا کسی نو آبی فیا توبہ نو بیا بزے کت بن موبے کماگا دا موبے لوکیلٹی بیا بزے کتے سا، اور غپیلے کے نا بخاری مسلم توڑے دیا حدیث کی انجیم دا بنی اسرائیل لفی توی کاتوے جیزنر جیمو ان لی آل گیتے ان پادری جیا کہ اس کے اللہ کو ایکسپتے متوبہ پادری جا زامے کو ایکسپتے اتنا جیمون فینی توی استعلاو پہ کو دے کہ اللہ فیاتوا ماف، اللہ زامے کو فیاتوا ماف، لفین توی پادری اسی سب پریسٹ اسی لفین توی لفینی کمپلیٹ سینچوری۔ آپ نے ان ولی اللہ زوئنلی ایلیجیا نو اللہ تبارک و تعالی باب التوبہ مفتوح ہوں لاپو توبہ اویاسا سی او فیا توبہ اب ایک سنسیلیتی سی او فینی توی مل جیمون اللہ کو ایکسپتے ہوئی تو اے آپ نے لنجیا میں وہ بیان بزے کتے سا لانگوانا کہ جہاں برے لوگ رہتے ہیں اس کو چھوڑیے اور اس گاؤں میں جائیے جہاں اچھے لوگ ہیں، مومنین ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں۔ سبیجیا کہ کانو فیا توبہ نو بیان بزے کتے بنجیمون کی نو فرقاتے نو بیان بزے کس نو بیان بزے خودے نو وہ ایمان والی سوسائٹی، ایمانداروں کی سوسائٹی نو بزے کہتے۔ تاب کے سا حدیث کی امام بخاری امام مسلم توڑے دے راکوتے کہ سب مسلمان لیکن فیا توبہ اگلے لی کیتے سو بستی اگلے لوت بستی بن ایماندار جیمون سو بستی لی آلے دا امیلیے شیمے لیفین گائیں مو لیفینی مو فرشتہ عذاب کا فرشتہ بھی آیا، رحمت کا فرشتہ آیا، رحمت کے فرشتے نے کہا نو بزے امین سا جیمون اللہ، عذاب سو فرشتہ جیا نو لیفین توی سا جیمون نو بزے امین لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فنجیا گیتے سیلی ویازے پلیس کی لاموچے شیمے دون لی جنت ایک کام اللہ میجرمنٹ جن گائیں کی لفینی ویازے انچی کی پلیس کی لاموچے شیمے اے بر رحمت سو فرشتے امین سا اسی ہے نا کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بری سوسائٹی کو چھوڑیں، ہم برے لوگوں کو چھوڑیں، ہم بری جماعت کا ساتھ چھوڑیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے برے لوگ آپ کو ہمیشہ پھر برائی کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ وہ بنفغیا توبہ بے حد ضروری ہے، بیان بزے فیا توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جیا انہو یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کو فیا معاف توبن پیشے اون یہ پیشے کی وہ فیا سیو جیمان توبہ اب ایک سنسغت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیا معاف میں بیان بزے کونے کی سل لپا سا توبہ سا کی منفیا گناہ
Abre Tauba. Abre fini faire Tauba, les recommencer Guna. Abre faire Tauba. Ça paraît comme un dieu peut badiner avec Allah Ta'ala. Tauba disait que quand on fait Tauba, on fait un ferme irada, will that you will never return to the sin. इसके साथ तौबा होनी चाहिए. तौबा जो है अल्लाह के हुकूक की अदायगी के साथ, बंदों के हुकूक की अदायगी के साथ, एक अज़्म के साथ होनी चाहिए कि अब गुनाहों की तरफ हम वापस नहीं जाएंगे, अब दोबारा गुनाहों में हम मुब्तला नहीं होंगे. अजीज़ाने गिरामी, कैसे लोगों ने तौबा की. हजरत अबू लुबाना, उन्होंने एक गलती की, अल्लाह के रसूल के सीक्रेट को उन्होंने जीव से जाके बता दिया. उसके बाद कैसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि दुनिया ने किसी ने ऐसी तौबा नहीं की होगी. और उसके बाद उन्होंने अपना कबीला, अपने ट्राइब, अपनी बस्ती सबको छोड़ दिया. कहा या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली है तो मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूंगा जिन्होंने मुझे गुनाह के दलदल में डाला है, जिन्होंने मुझे गुनाह करने पर आमादा किया है. मैं उनके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगा. तो अजीजाने गिरामी, ये भी जरूरी है कि सिर्फ गुनाह से तौबा नहीं, बल्कि जो सोसाइटी है गुनाहगारों की, उस सोसाइटी से भी आप अपने को अलग करें. हम क्यों बार बार तौबा करते हैं और फिर गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह करते हैं? उसकी एक ही वजह है कि हम तौबा करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं. अब एक कुबन संसगती नुफिया तौबा में बस की नुक्का किते सब मोवे सोसाइटी है नुगे आंधे द गुनाह. लिहाजा जरूरी है कि अगर आप तौबा करना चाहते हैं तो आपको सिंसियरिटी के साथ बुरी सोसाइटी को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, बुरी सोसाइटी को भी आपको तर्क करना पड़ेगा. तो हजरात गिरामी, कोमी की सोच किसी नो फिया गुनाह सी पेनाओ के प्रॉब्लम में नुबिजे फिया तौबा बित भी तौबा मिन करीब वल्लज़ीना यतूबूना मिन करीब सेल्वी की फिया तौबा तुस्वी देखिए हम की सोच कि नुपा बिजे प्रजाते हो दे ओके जस्टिफिकेशन उनो गुनाह. तो हाजिम की सोच कि नुबिया बिजे फिया वो की सोच कि सब वो की सोच का रिप्लेस आवर सिंस. अगली फोर्थ थिंग, we should not consider any guna that it is small. Always we should remember that Allah is great. जिसका हम गुनाह कर रहे हैं वो बड़ा है. गुनाह छोटा हो सकता है मगर जिसका गुनाह कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है. और आखिरी चीज ये कि जब हम तौबा करें तो ये सोसाइटी जो है गलत सोसाइटी है, बुरे लोग हैं, हमें चाहिए कि हम उनसे भी अपने को अलग करें, उनसे भी अपने को दूर करें ताकि हमारी तौबा जो है वो कबूल हो. अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है. अल्लाह तबारक व तआला वो गफ्फार है. अल्लाह फरमाता है इन्नहु यक़बलु तौबा अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यात. अल्लाह ताला फिर कबूल नुबन तौबा, अल्लाह फिर माफ नुबन पेशे में नुबिया बिजे फिर तौबा भी तुबन से अल्लाह इना रहमान और रहीम. एंजो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेते इन मदाम लीची पे गामस तगाते इन चिची गासों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सहाबा जो पे गेते सा गासोला सो मामा कोंगी मोहब्बत से आवेक सा गासों को आंधे द जहन्नम. सहाबा ये ला या रसूल अल्लाह कुमारी को आगे गेते सो मामा सो मोहब्बत वो मामा सो लव फॉर हिज हर सन कुमा अल्लाह फिन अब ये सा गासोला द जहन्नम. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा. अल्लाह है ना प्ली बुको रहम लो सो बंदा कि सा रहम की सा मामा है ना पुसो गासो सो गासो. जितना ये औरत अपने बच्चे पर रहम करने वाली है उससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों पर रहम करने वाला है. लेकिन जब बंदा खुद ही जहन्नम जाना चाहता है उसे कौन रोक सकता है? हजरात गिरामी, ये तकरीर नहीं है, ये एक मैसेज है. जरूरी है कि हम तौबा करें और लोगों की तौबा को कबूल करें, हम लोगों को माफ करें और लोगों के एक्सक्यूज को एक्सेप्ट करें. और इस तरह हम एक अच्छी पाकीज़ा इस्लामी सोसाइटी को हम बना सकते हैं, जिस सोसाइटी को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, जिसके लिए इस्लाम की शरीयत आई है. हमें चाहिए कि हम खुद गुनाहों से तौबा करें, दूसरों को गुनाहों से तौबा करने की तरगीब दें, खुद लोगों को माफ करें और लोगों के माफी को एक्सेप्ट करें. ये भी किसी को माफ ना करना ये भी गुनाह है और माफी को एक्सेप्ट ना करना ये भी गुनाह है. समझिए,
لہذا معاف کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور معافی کو قبول کرنا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي وسعت رحمته العالمين وفتح باب التوبة للمذنبين ووعد بالمغفرة عباده المستغفرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب التوابين العائدين إلى حماه ويحب المتطهرين الظامئين إلى رضاه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نهى عن الياس من رحمة الله وحث على التوبة قبل فوات فرصة النجاة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا معشر أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا معشر المسلمين المؤمنين في هذا المسجد أول بيت وضع في هذه البلاد لعبادة الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الإنسان مخلوق ضعيف يرتكب المعاصي ويقترف الأخطاء بدافع شهوة تستبد به أو طمع يسيطر عليه أو أنانية تستولي على قلبه أو غفلة تحجبه بصيرته أو غضب يفقده صوابه أو جهل يغلق أمامه سبل الهداية أو شيطان يزين له طرق الغواية أيها الإخوة إن الإنسان مهما بلغ كعبه في الطاعة ومهما ارتقى في سلم الطاعة والعبادة لا ينجو من الخطايا ولا يعصم له من المخالفات فكل إنسان ضعيف في طبيعته وسلوكه ومعاملاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من رحمة الله لعباده أنه فتح باب التوبة أمام المخطئين
وفتح باب العمل امام المذنبین وفتح باب المغفرة امام المستغفرین فالخطايا لا تعني النهاية والمعصية ليس مدعاة للذنوب وليس مدعاة للعصيان والمعصية لا تعني النهاية فباب الله مفتوح وباب الرحمة مفتوح وباب المغفرة مفتوح وتنادي رحمة الله صباح مساء تعالوا إلي تجد الرحمة تعالوا إلي تجد المغفرة حلموا إلي تجد الراحة وإن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وإن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع ذنوبنا يقول مولى سبحانه وتعالى في كتابه إنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقول مولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا صدق الله العظيم وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر الحاضرين في هذا المسجد القديم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستلهمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا ومن سيئات أقوالنا وأفعالنا ونعوذ به من العجب بما نحسن كما نعوذ به من التكلف بما لا نحسن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة خالصة من العابد للمعبود التي هي عقدتنا في هذه الدنيا وزخرتنا في اليوم الموعود اللهم اجعلها اللهم ربنا يا مولانا اللهم يا مالك رقابنا اجعلها حليفة القلب واللسان عند النزاع ويوم تعرض عليك الخلائق يا واسع الكرم وعظيم الجود أيها الإخوة يا معشر المسلمون إن التوبة التي يريدها الله منا والتوبة التي يقبلها الله منا والتوبة التي يقبلها منا ويستغفر بها لنا إنما هي التوبة النصوحة التوبة التي تتزامن مع الندم التوبة التي تترافق مع الإصرار الأكيد لعدم العودة إلى المعاصي والتوبة التي تفتح صفحة جديدة في حياتنا وحياتكم والتوبة التي تأتي بالشمس الجديدة في حياتنا لنكون مطيعين لله سبحانه وتعالى ومتبعين لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى مبينا شان حبيبه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصحابة رسول الله تعالى أجمعين لا سيما على خلفاء الراشدين والعشرة المبشرة بالجنة وعلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وعلى أم رسول الله وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا يا مولانا تقبل توبتنا يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل توبتنا يا أكرم المسلمين، اللهم تقبل استغفارنا يا أكرم المسلمين ويا خير المعمولين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم على عبادك في فلسطين يا رب العالمين، اللهم ارحم على عبادك في غزة يا أكرم المسؤولين يا خير المعمولين. اللهم انصرهم، اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم فرج عن أطفال غزة يا رب العالمين يا أكرم المسؤولين يا خير المعمولين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.